isod siguro kung bagang mata yan. Bisa pun nila tao kay. Hindi karon mata na kay. Ada ay ka depende mo. Balo si Marty Along. Pilih sa email. Sama nga maulam, isang awam. Sama. Uy, Pakloy! Grabing bilar bay. Grabe. Dito na sa dong. Saman na, wala na mo. Sila na rukot. Sige, doon kay. Ay, nalong. Out na, boss? Out na? Alsin ka na, boss? Ano? Ya, ilis pa, ilis pa. Dili na mo. Dili na mo daan. Ayo, porpenta. Porpenta, porpenta. Porpenta. Namugas ang Paris niya. Ay, magsaba. Namugas mo. Ay, natural. Boss, ligid ba? Uno ko, boss. Kaligaw na yung ko, boss. Ligid daw. Paupat lang daw. Nagmaya. Paupat lang, nagmaya. Oo. Pagkakay ko na ka na mga limang kami na to. Yaw naman yung rabis ang isa. Okay, delikado sila. Kuy, mabawi ko na siya kaya napili sa email. Ano yung kami na na? Kung gamay lang, gamay. Kuwit lang, gamay. Kuwit, gamay lang. Kuwit, gamay. Kuwit, gamay. Huwag ako nang iyan.
baga. Ale. Ay na sa pagkikas kay Brandon. Yung katao din ang gikas tayo nga isa. Yung tao. Okay na ngayon. Nangayon kasi talaga dito. Pusoy kalayo kong.
Second team foul. 6 minutes and 45 seconds remaining time. Yes. Moving the ball. That's a good move. They want to go. Six minutes and 20 seconds. 10 seconds to shoot. It's a 6 minutes and 10 seconds remaining time. And yes, right. As the movement. Last 6 minutes. Ano kaya ako? 5 minutes and 26 seconds. Pili ka na babo mo. Say. 1 minute and 5 seconds. Yes. Yes again. 4 minutes and 95 seconds. After 2. Nagamit yung tape. Grabe na kay kapoy mo. Lalo din niya kami ni Kim. Let's go 48. Isa ka nakalis niya. Ay, violation na rin. Kasi Kopoy, bangin mo yata ba?
3 minutes and 15 seconds. 10 seconds to shoot. Last 3 minutes. Alamas. Alamas. 2 minutes and 50 seconds. Good minutes and 40 seconds. Good minutes and 30 seconds remaining time. Seconds to shoot. 2 minutes and 20 seconds. Will be right. It's very block. Last 2 minutes and 10 seconds. And seven. Last 2 minutes. 1 minute and 52 seconds. One minute and 45 seconds. 10 seconds to shoot. 10 seconds. Labo.
Ang manset.